Kerangka Etika, Keadilan Sosial, dan Lingkungan dalam Kampung Tradisional Nusantara. Menuju Indonesia 2045, refleksi atas QS Al-Baqarah ayat 9. Pendahuluan. Pencantuman kolom agama dalam identitas kependudukan (KTP) di Indonesia memiliki implikasi praktis dalam dinamika sosial dan ekonomi, terutama dalam identifikasi dan penanganan kemiskinan. Salah satu fenomena yang terlihat adalah keberadaan fakir miskin di sekitar rumah ibadah, di mana beberapa komunitas aktif membantu dan menuntaskan kemiskinan, sementara yang lain mengabaikannya, meskipun mereka berkumpul setiap hari besar keagamaan. Kenyataan ini terjadi di seluruh kota dan desa, mencerminkan hambatan, tantangan, potensi, dan peluang dalam ribuan kampung tradisional di daratan, pesisir, dan wilayah maritim. Kampung-kampung ini telah lama mempertahankan nilai-nilai luhur Nusantara melalui pelestarian ekosistem walasia, sumber daya genetika plasma nutfah, hutan adat, dan wilayah ulayat sebagai fondasi kemandirian pangan, sandang, dan papan. Menjelang 100 tahun Indonesia pada tahun 2045, muncul pertanyaan, bagaimana kampung tradisional Nusantara dengan sejarah dan keberagamannya dapat menjadi landasan etika bagi persatuan dan keadilan Indonesia? Pertanyaan ini sejalan dengan peringatan etis dalam Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ayat ini memperingatkan bahaya kemunafikan, mengingatkan bahwa keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya dijadikan simbol atau pencitraan. 2. Peran wilayah ulayat dan ekosistem Walaisia dalam etika sosial dan lingkungan. Selama berabad-abad, kampung tradisional Nusantara telah menjadi model etika dalam tata kelola sosial dan lingkungan, melalui perlindungan wilayah ulayat, mencegah eksploitasi kapitalis yang merusak, kemandirian pangan melalui sistem pertanian tradisional dan barter hasil bumi, konservasi keanekaragaman hayati, menjaga sumber daya genetika untuk generasi mendatang, jaringan sosial berbasis komunitas, memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Prinsip ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memperkuat amanat konstitusi pasal 33 ayat 3. Bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peraturan Tata Ruang Nasional dan Daerah, yang memastikan pengelolaan lahan dan sumber daya dilakukan secara etis dan berkelanjutan. Namun, meskipun ada regulasi ini, tantangan tetap muncul ketika prinsip etika dikorbankan demi keuntungan ekonomi semata. 3. Hambatan, tantangan, potensi, dan peluang. Hambatan, ketimpangan dalam penerapan keadilan sosial, beberapa rumah ibadah menjadi pusat pemberdayaan fakir miskin, sementara yang lain tidak. Eksploitasi kapitalis terhadap tanah adat mengancam hak ulayat dan konservasi keanekaragaman hayati. Kesenjangan antara sistem ekonomi tradisional dan sistem keuangan modern membatasi pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Tantangan, mengintegrasikan teknologi modern dalam sistem barter tanpa menghilangkan identitas budaya. Melindungi jalur perdagangan maritim, tempat kampung Nusantara bertukar hasil pertanian dan kelautan. Memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan program pengentasan kemiskinan. Potensi, menggunakan AI dan Big Data untuk pemetaan kemiskinan secara real-time dan distribusi sumber daya yang lebih adil. Mengembangkan sistem barter berbasis blockchain, menjaga ekonomi tradisional tetap relevan di era digital. Memperkuat industri biofarmaka berbasis desa, mengurangi ketergantungan pada obat impor. Peluang, transformasi digital ekonomi masyarakat adat menghubungkan produsen lokal langsung ke pasar, revitalisasi tata kelola lahan berbasis etika, memastikan kepemilikan dan penggunaan tanah yang adil, mengoptimalkan peran rumah ibadah dalam program kesejahteraan sosial, memperkuat komunitas sebagai agen pengentasan kemiskinan. 4. Strategi implementasi sesuai skala kompleksitas.
Memperkuat tata kelola lahan dan sumber daya alam melalui sistem transparansi digital. Pemetaan kemiskinan berbasis AI terintegrasi dengan analisis kognitif smartform. Tingkat provinsi, revitalisasi kebijakan perlindungan wilayah ulayat memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pengembangan pusat ekonomi inklusif di pedesaan berbasis ekonomi maritim dan agroforestry. Tingkat kota kabupaten, mendorong barter komunitas berbasis blockchain, memastikan pelaku usaha adat mendapatkan manfaat dari ekonomi digital. Mengoptimalkan rumah ibadah sebagai pusat kesejahteraan sosial berbasis komunitas. Tingkat desa, kecamatan, mendirikan pusat biofarmaka lokal berbasis pengetahuan tradisional dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Memanfaatkan AI untuk distribusi bantuan sosial yang lebih merata. Memastikan tepat sasaran, kesimpulan dan arah masa depan. Kampung tradisional Nusantara memiliki kunci etika dan struktural untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan berkelanjutan pada tahun 2045. Kearifan mereka dalam pengelolaan lahan, perdagangan, dan kerjasama sosial harus dilindungi dari eksploitasi kapitalis, serta diadaptasikan dengan teknologi modern secara harmonis. Rekomendasi utama: integrasi sistem barter berbasis blockchain untuk keberlanjutan ekonomi. Penguatan kebijakan konservasi lahan untuk melindungi hak masyarakat adat. Pengembangan platform cerdas berbasis AI untuk pengentasan kemiskinan yang lebih adil. Mendorong rumah ibadah untuk berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial daripada sekadar simbolisme. Sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 9, tata kelola sosial dan lingkungan harus dilaksanakan dengan ketulusan dan dampak nyata. Bukan sekadar ilusi keadilan. Hanya dengan memastikan inklusivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan, Indonesia dapat mewujudkan visinya di tahun 2045. Apakah ada yang ingin diperjelas atau ditambahkan? Ethical Framework of Social and Environmental Justice in Nusantara Traditional Villages Toward Indonesia 2045, a reflection on Al-Baqarah, verse 9. Introduction. The inclusion of religion in Indonesia's identity system, e.g., in the national ID card, has practical implications in social and economic dynamics, particularly in identifying and addressing poverty. One notable phenomenon is the presence of the poor around places of worship, where some communities actively assist and eradicate poverty, while others neglect them, despite the frequent gatherings of the poor during religious celebrations. This reality is encountered across cities and villages, presenting barriers, challenges, potentials, and opportunities within Indonesia's thousands of traditional villages on land, coastal regions, and maritime zones. These villages have long upheld Nusantara's noble values through the preservation of the Wallacean ecosystem's genetic resources, customary forests, and traditional land rights, serving as the foundation of food, clothing, and housing self-sufficiency. As Indonesia approaches its 100th anniversary in 2045, the question remains: how can traditional Nusantara villages, with their rich history and diversity, serve as the ethical foundation for a unified and just Indonesia? This discussion aligns with the ethical warnings of Al-Baqarah, verse 9. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not except themselves, and perceive it not. This verse warns against hypocrisy, a reminder that social justice and environmental responsibility should be truly upheld, not just performed for appearances. 2. The role of customary land and the Wallacean ecosystem in social and environmental ethics. For centuries, traditional Nusantara villages have been models of ethical, environmental, and social governance through customary land, wilayah-ulayat protection,
preventing exploitative capitalist ventures. Sustainable food security through traditional agriculture and barter economies. Biodiversity conservation, maintaining genetic resources for generations. Community-based social safety nets, ensuring that no member is left behind. This aligns with Government Regulation Number 64 of 2021 on Land Bank Agency, Baden-Bank Tana, which reinforces the constitutional mandate of Article 33, Paragraph 3 of the 1945 Constitution. The land, waters, and natural resources within shall be controlled by the state and used for the greatest welfare of the people. National and regional spatial planning regulations, ensuring that land and resources are managed ethically for long-term prosperity. However, despite these legal frameworks, challenges arise when ethical principles are ignored in favor of economic gains. 3. Barriers, challenges, potentials, and opportunities. Barriers. Disparities in social justice implementation. Some places of worship act as poverty relief centers, while others do not. Capitalist land exploitation, threatening customary land rights, and biodiversity conservation. Gaps between traditional economic models and modern financial systems, limiting indigenous economic empowerment. Challenges: integrating modern technology into traditional barter systems without erasing cultural identity. Protecting maritime trade routes where Nusantara villages exchange agricultural and marine resources. Ensuring sustainability in both natural resource management and poverty alleviation programs. Potentials: using AI and big data for real-time poverty mapping and resource distribution. Expanding blockchain-based barter systems, preserving indigenous trade while integrating it into digital economies. Strengthening village-based biopharmaceutical industries, reducing reliance on imported medicine. Opportunities: digital transformation of indigenous economies, connecting local producers directly with markets, reviving ethical land management practices, ensuring fair land ownership and usage rights, integrating religious institutions with social welfare programs, enhancing community-driven poverty reduction efforts. 4. Implementation strategies at different complexity levels. National level, strengthening land and natural resource governance through digital transparency systems. AI-driven poverty mapping integrated with cognitive smart room analytics. Provincial level, revitalizing customary land protection policies, ensuring long-term sustainability. Developing inclusive economic hubs in rural areas powered by maritime and agroforestry economies. City district level, promoting blockchain-based community bartering, ensuring indigenous traders benefit from the digital economy. Optimizing religious centers as community-driven poverty relief networks. Village sub-district level, establishing local biopharmaceutical centers based on traditional knowledge and sustainable harvesting. Leveraging AI for equitable social aid distribution, ensuring aid reaches those in need efficiently. 5. Conclusion and future directions. Indonesia's traditional villages hold the ethical and structural keys to achieving a just and sustainable nation by 2045. Their wisdom in land management, trade, and social cooperation must be protected from exploitative capitalist ventures and harmonized with modern technological advancements. Key recommendations. 1. Integrate blockchain-based barter systems for economic sustainability. 2. Strengthen land conservation policies to protect indigenous rights. 3. Develop AI-powered cognitive platforms for ethical poverty alleviation. Ensure that religious institutions take active role in social justice efforts rather than being passive observers. In line with Al-Baqarah verse 9, ethical governance must be sincere and impactful, not just an illusion of justice. Only by ensuring social, economic, and environmental inclusivity can Indonesia fulfill its vision for 2045. Would you like any refinements or additional insights?